you can ask, okay? Yeah, write down your name groups. Your members group. Do it in 10 minutes because the time is very limited ya. Do it in 10 minutes. Or less. Lebih kurang dari 10 menit lebih bagus. Any difficult word you don't know? Ada yang tidak tahu artinya enggak? Dari kata yang di kotak kiri. Cabers itu umbi-umbian. Umbi ya muntul, budin iku bangsane lho. Terus apa lagi? Roden, you know roden? Roden itu binatang pengerat. Tahu binatang pengerat? Yang giginya kayak tikus, kelinci gitu kan? Ayo, cepat. Cepat itu dulu, yang dulu salin dulu. Set. Ditarik tadi yang nomor 1 contohnya pasangannya dengan I. Ditarik garisnya. This one. You do this one. 3.2, okay? You jadikan sama dengan giant. Berarti besar sekali kan? Lebih besar dari biasa. Itu pasangkan, ditarik garisnya ke sini gitu loh. Oh, ditarik. Lah tadi dihubungkan dengan garis kok. Garis lengkungnya ora apa-apa, harus lurus. Ditarik iya. Sekali lagi yang tidak tahu artinya silakan ditanyakan. Seperti tadi kata-kata roden, apa roden tadi? Roden apa roden? Roden apa roden? Nah, orang kena kok. Oke, remember ya. Roden is binatang pengerat. Binatang sing intune kayak kelinci loh. Tabers itu terjemahnya adalah umbi-umbian. Number 4, what's it? Distinguishable, distinct is different ya. Distinguishable, different. Can be different. Differentiate, berbeda, bisa dibedakan. Atau unik ya. Original? Mau tahu original, Pak? Original? Asli. Banyak bahasa Indonesia kan yang mirip. Solitary dari kata solo. Penyanyi solo, penyanyi apa? Wis gampang kan? Sudah belum? Sensitive smell, unique smell or special smell. Nanti smell, mambu, bau. Ayo cepetan. Ditarik garisnya, dijodohkan, ditarik garis antara tadi nomor 1 kan sama dengan I. Garisnya jangan lurus biar nanti nggak nabrak-nabrak. Boleh belok. Ayo cepat. Mana lagi yang tidak tahu artinya? Spesial. Spesial. Yang spesial. Khusus.
Ditarik aja garisnya. Which one? In captivity. Captivity itu kayak tahu cave apa cave? Gua. Nah, di sini di dalam gua kan tempatnya khusus ya, terbatas. Jadi dalam sangkar apa penangkaran atau seperti di kerangkeng gitu. Di penangkaran. Oke, sudah selesai belum? Ayo agak cepat, kira-kira saja. Spesies apa sih? Spesies? Ini. Spesies binatang, spesies manusia. Jenis kan spesies mok? Sudah? Berarti apa? Apalagi? Original. Occasionally. Occasion itu kadang-kadang ya. Occasional itu kadang-kadang, tidak selalu. Apa? Roden itu binat. Hah? Rather than. Jadi bukan yang ini tapi yang belah sana. Live alone or in pairs rather than kolon apa itu? Or social group. Nah iya, jadi lebih yang ini daripada yang itu. Gitu. Lebih apa? Milih yang ini daripada yang itu rather than. Itu apaan? Atuan tadi kan itu panda, baca kalimatnya. Live Sendiri. iya, hidup sendirian atau berpasangan daripada dengan kelompok. Kalau singa kan rame-rame, Mok. Nah, iya itu. Kalau panda enggak, berdua atau sendirian. Itu solo kan sendiri, Mok, penyanyi solo. Solitary. Ya. Ada lagi? Distinguish dari kata different. Berbeda, bisa dibedakan. Ayo coba sekarang dicocokkan ya. Maksudnya urun pendapat. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nomor kelompok saya tugaskan soal nomor 1 nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Number 1 and number 2. Huge definition is much larger than usual. Sudah ketemu gitu? Ya. Kemudian species? Iya, spesies itu jenis ya, berarti kind or sort or variety of something. Nomor 3 kelompok 2. Apa yang nomor 3? Originate, original. Berarti apa? Belum? Ada yang sudah ketemu original? Ya, kelompok 1. Begin or develop somewhere or from something. Iya, begin dimulai dari mana ya? Begin or develop atau berkembang dari satu tempat. Number 4, distinguishable. Sudah belum? Distinguishable. Berarti apa? F ya? Iya, the feature or characteristic that shows that group or thing is different from another. Oke, yang kelompok 3 nomor 5, tabers. Apa tadi tabers? Umbi-umbian, berarti mana definisinya? Belum? Kelompok 4 udah ketemu tabers? Kelompok 1? Berarti apa? Fleshy swollen part. Iya, fleshy swollen part of a root
of an underground stem. Fleshy itu berdaging, ya. Swollen itu bengkak. Kan kayak film apa? Kalau umbi kan ya, singkong kan kayak akar bengkak, mbok. Lah root kan akar ya. Jadi flesh is swollen part of root, bagian akar yang bengkak. Gitu kan. Dari tanaman yang berada di dalam tanah. Oke. Selanjutnya tadi nomor 6, kelompok 3, rodent sudah ketemu? Rodent adalah hewan pengerat kan ya? Berarti mana? H ya. Small animal of with large gnawing incisor teeth that continue growing throughout the animal's life. Jadi binatang kecil dengan gigi apa itu yang taring apa depannya itu ya, yang selalu tumbuh kan? Maka ya kucing, terus kucing enggak, tikus ya, supaya enggak terus tumbuh kan dia ngerekating apa-apa. Kemudian kelompok 4 coba untuk nomor 78. Occasionally, apa occasionally? Tadi kelompok 1 occasionally apa? Kadang-kadang, berarti mana? Yang apa? C, from time to time but not regularly. Dari waktu ke waktu tapi tidak teratur atau frequently. Number 8, in captivity. Tadi apa in captivity? In captivity itu di penangkaran atau di kerangkeng. Berarti mana? Yang in state of being prisoner, tertawan ya, dibatasi ruang geraknya. Itu kayak di penangkaran ya. Nomor 8, solitary dari kata solo, itu alone, sendirian kan? Berarti mana pilihannya? Live alone or in pairs rather than in colonies or social group. Jadi hidup menyendiri atau dalam pasangan atau daripada dalam koloni, lebih suka hidup sendiri. Tidak kayak singa kan rame-rame ya. Kayak gitu, ikan juga rame-rame, kemudian anjing laut rame-rame. Terakhir sin adalah karakteristik of smell, dari bau khas. Kadang-kadang kayak kucing mana di tempatnya diuyuh ya. Gitu. Oke, let's continue to next worksheet ya. Panda. Open up the second page. Panda. Ya, panda. Oke. Please group 1 read paragraph 1. Panda. Loudly. Panda, or also known as giant panda or panda bear, is a species of bear originated from central China. The most distinguishable things from them are the black and white patterns of the body and also the black fur encircling their eyes. They consume bamboo as their main diet, but they also eat other grasses. Wildflowers, birds, rodents, honey, eggs, fish, orange, and banana occasionally. Ya, second paragraph group 2. Panda have 2 legs and 2 hands. Although they can stand on 2 feet, but most of the time they are just like any other birds that walk on both hands and legs. They have 5 and on their backs. The thumb is a modified bone that helps them to hold bamboo while eating. The fur around their belly is white, while the fur around their hand, legs, and ears are black. Ya, group 3, paragraph 3. Adult panda can reach the size of 1 to 2.1 meter long from nose to tail. The tail is about 10 to 15 centimeter long. The body height of an adult panda can reach 60 to 90 centimeter, and their body weight can reach 160 160 kilogram. They can live up to 30 years in the wild and about 30 years in captivity. They are solitary animals who have a definite territory. They communicate to each other by making sound and mating. Ya,
Let me read for you loudly so you can notice how to pronounce some word ya. Coba nanti diperhatikan pengucapannya karena ada beberapa ucapan yang mungkin belum pas. Panda or also known as giant panda or panda bear is a species of bear originated from central China. The most distinguishable things from them are the black and white patterns of the body and also the black fur and circling their eyes. They consume bamboo as their main diet, but they also eat other grasses, wild tubers, bird, rodents, honey, eggs, fish, oranges, and banana occasionally. Panda have 2 legs and 2 hands. Although they can stand on 2 feet, but most of the time they are just like any other bears that walk on both hands and legs. They have 5 fingers and a thumb on their paws. The thumb is a modified bone that helps them to hold bamboo while eating. The fur around their belly is white, while the fur around their chest, hands, legs, and ears are black. An adult panda can reach the size of 1.2 to 1.9 meter long from nose to tail. Actually, the form is not comma ya, point in English. The tail is about 10 to 15 centimeter long. The body height of an adult panda can reach 60 to 90 centimeters, and their body weight can reach 160 kilograms. They can live up to 20 years in their wild and about 30 years in captivity. They are a solitary animal who has a defined territory. They communicate to each other by making sound and through scent marking. Ada kata sulitnya nggak? Ada kata sulitnya nggak? Sudah ada definisinya tadi ya, mungkin nggak sulit ya. Ya kalau begitu coba diisi ya 3.4 karakteristik dari panda yang berada di bacaan. Silakan diisi tabelnya. Itu ada tabel origin. Apa origin? Artinya apa origin? Asli atau asal. Terus color, terus way of moving, height, length, weight, food, age, communicate, way of living. Silakan 5 menit di bacaan cari. Origin berarti di mana? Iya, South Central China. Nomor 1 contohnya Central China, asalnya dari Cina Tengah. And then color. What is the color of panda? Black and white. Ini origin Cina, Central China. Central China. Iya kan, aslinya dari sana. Number 1, origin from Central China. Number 2, color black and white. Number 3, way of moving. Cara berjalan. Walk. Ada paragraf tuh. Ya, walk on both hands and legs. Lebih senang berangkang ya, walaupun bisa jalan 2 kaki kan, tapi senang seperti harimau gitu kan. Seperti monyet. Nah, walaupun punya tangan tapi senang jalannya kan pat-patnya. Next, number 4, height. Height apa height? Tinggi. What is the height of adult panda? Mana? 60 to 90 cm. Paragraf 3. Ketemu? Ya. Kemudian length dari kata long. Berarti 10
Iya. 50 cm. Berapa panjangnya? Ayo panjangnya mana? 1.2. Kalau 10 to 15 cm itu buntutnya trok. Tail kan? Length itu panjangnya beruang sampai berapa? 1.2. Hah? Iya itu 1.2 to 1.9 meter, 1,9 meter. Meter itu memang apa? Salah aja. Kemudian weight, apa weight? Beratnya berapa kilo? 160 kilo. Berikutnya food. Bambu trok. Bambu pada yang lain. Gresses. Itu sampai belakang. Sudah? Age-nya, umur ya, age. Berapa tahun? 20 in wild, 20 years in wild, and about 30 in captivity. What about number 9? How panda communicate? Communicate. How panda communicate? How panda communicate in paragraph 3. Ya, communicate by making sound and through scene marking. And the last one, how is the way of living of panda? In herd, groups, or in pairs or solitary? Ya, they live alone or in pairs. Alone or in pairs, sendirian atau berpasangan. Rather than in groups ya, daripada dengan kelompoknya. They live alone, alone. They live alone or in pairs, rather than in groups, daripada berkelompok ya. Oke, next continue to worksheet 3.5. Answer the question based on the text. What does the text tell us about? Panda, about panda. Where does panda come from? China. From central China. What is paragraph 3 about? The size of panda and their way of life. Ukuran panda serta cara hidupnya. Number 4, what does panda feed on? Feed on the same as eat. Feed on the same as eat. Bambu and then
wild doubles, bird, rodent, and so until the end ya. Okay. Number 5. They consume bamboo as their main diet, but they also eat other grasses. Occasionally. What is the synonym of occasionally? Sinonimnya apa berarti? Stay. Stay? Occasionally itu dia apa artinya? Occasionally artinya apa tadi? Kadang? Kadang-kadang. Berarti? Sampokong? Sometimes. Sometime or not regularly ya. Oke. Berikutnya nomor 6. Where can panda live longer? In captivity. In captivity. Very good. How long can panda live in the wild nature? 20 years. 20 years. And then find the word in the text that can be replaced by sanctuary. Sanctuary tahu artinya? Penangkaran. Berarti mana? Captivity. Number 9. How heavy can an adult panda be? How heavy can an adult panda be? 160 kilogram. Lemu banget ya, berat. Pak Guru cuma 70. Paling tingginya cuma berapa? Nomor 10. What is the author's purpose in writing the text? Kalau gitu tujuan penulis teks ngapain? Tuh? Tell atau describe about panda in general, secara umum, bukan panda yang di rumahmu, boneka. Jadi sini tujuan penulis adalah to describe about panda in general, menjelaskan tentang panda secara umum. Nah, text describing about someone or something in general, usually a natural phenomena like animals or for example also maybe things, bisa juga benda ya, yang itu disebut dengan text report. Kemudian coba perhatikan paragraf bagian teks ini ya, paragraf 1 itu disebut apa kira-kira? Oke, kalau bingung ya, paragraf 1 ini kan memperkenalkan apa itu panda. Dalam istilah text report disebut dengan general classification, klasifikasi umum panda gitu. Bukan panda di kebun binatang Purwokerto umpamanya, bukan. Dulu kelas 8 kamu pernah belajar tentang teks sejenis mirip-mirip gitu. Misalnya kucingku gitu kan. My pet. Atau bisa juga artis siapa yang baru meninggal kemarin, Vanessa Angel gitu ya. Itu teks apa namanya kemarin? Dulu. Deskriptif. Ya, teks deskriptif. Oke, bagian pertama teks report ini namanya general classification. Kemudian paragraf 2 dan ketiga dan selanjutnya itu disebut dengan description. Deskripsinya secara rinci. Kalau paragraf 1 tadi hanya memperkenalkan dulu apa itu panda secara umum. Jadi struktur teksnya ada 2 macam. Pertama adalah tadi apa? General classification atau klasifikasi umum, biasanya ada di paragraf 1. Kemudian selanjutnya adalah description. Itulah teks report. Kemudian coba perhatikan. Perbedaannya dengan teks deskriptif apa kemarin? Kalau misalnya sekarang kamu bicara gajah, itu berarti report apa deskriptif? Kalau bicara gajah secara umum itu namanya teks report. Tapi kalau misalnya gajah Sumatera, khusus di Sumatera kan, itulah deskriptif. Itu perbedaannya ya. Sekarang persamaannya apa? Deskriptif sama report. Sama-sama menggunakan tensisnya. Simple present, verb 1 itu ya pada ya, atau is to be-nya as, is mr gitu kan, atau do atau does gitu. Itu sama-sama seperti itu. Coba sekarang selanjutnya kalian kerjakan LK berikutnya. Buatlah mapping ya.
silahkan itu dilengkapi. Physical description-nya panda seperti apa, makanannya apa, ditulis di bawahnya. Diambilkan dari teks. Itu cara berpikirnya mind mapping. Ya. Coba misalnya ini food, apa saja tulis di situ. Kemudian panjang umurnya berapa, cara hidupnya, cara berkomunikasinya, ukuran tubuhnya gitu ya. Itu sudah Pak Guru kasih heading, coba silakan diisi tentang mapping atau mind mapping atau outline kalau menulis. Ya, diambilkan dari bacaan yang tadi kan. Ini tentang panda. Apa yang bisa kamu tulis pertama? Tentang makanannya. Bisa juga asalnya kan gitu kan. Bisa kira-kira? Physical description, deskripsi fisik. Berapa? Misalnya punya warna hitam dan putih. Terserah itu. Tidak harus persis yang di teks. Ayo diisi. Ya, ditulis di bawahnya tentang mind mappingnya. Hampir mirip dengan yang di tabel sebenarnya ya. Iya, ya seperti itu. Sama boleh. Yang diminta apa saja. Anggap aja sudah selesai, kita lanjutkan ke itu dulu. Ke teks berikutnya, spider, coba dibaca teks spider masing-masing kelompok. Kemudian kamu diminta membuat outline seperti di atas tentang spider, ya spider. Coba dibaca, buatlah outline-nya, poin-poinnya. Kemudian yang kedua, write short simple report text about spider using your own language based on your mind map. Dibuatkan dengan mind map kamu tadi, nggak usah sampai 10 kalimat, cukup 6 kalimat saja tentang spider ya. Silahkan dibuatkan teks spider di belakangnya, di halaman belakang aja ya, di baliknya ya boleh. Baca dulu, read the spider and then you draw an outline about the text. After that, write short and simple report text about spider using your own word. Jadi diringkas gampangannya, seperti ringkas lah. Tapi dengan mendapatkan kalimat sendiri. Kalau sudah selesai, silahkan nanti tukar dengan teman untuk diberikan komentar ya. Yuk silahkan. Untuk yang pandanya ditinggalkan dulu. Sekarang ke spider, silahkan dibuat outline. Tengah-tengah spider, kayak jaring laba-laba ya. Jadi akan bicara tentang apa spider itu, bentuk fisiknya, makanannya, tempat tinggalnya dan sebagainya ya. Silahkan dibuat. Saya beri waktu 10 menit. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Jadi 10 menit silakan dikerjakan. Dibuat outline-nya seperti di atas. Jadi di tengah-tengah di dalam lingkaran spider, tuh ya. Terus pinggirnya apa saja.
Iya gambar, tulis saja spider itu nggak apa-apa, nggak harus digambar kesuwen. Venomous itu beracun. Venom itu poison. Ya, venomous itu poisonous. Spider have two body parts. Berarti mempunyai dua body parts. Spare part apa spare part? Spare part itu yang buat motor. Lah onderdil mau bagian yang terpisah-pisah. Lah berarti bagian. Oh, baru sadar. Ada dua bagian, hah? Torak, mau? Kepalotorak. Lalu istilah Prosoma. hmm? Prosoma. Buku istilah biologi Pak, nggak paham. This part consists of head and Ya disebut gitu aja, nggak usah diterjemahkan. head, particle, the abdomen or opistosma. Jadi bagian satu namanya prosoma, isinya apa saja, gitu kan? Can connect big very thin joint called or pedicle or pedicles. Blades are on the front part. Cephalothora. There's eyes are located on this body part. Each species of spider have different number of eyes. Some of them have a pair of eyes and some other have or part of eyes. Some spiders have like vertical which help them to inject their venom to their enemy. Spider do not have much to food, but they have a body part that allow enemy. Jadi outline pertama tentang spider kira-kira apa? Tentang apa? Physical description. Habitat dulu coba ya. Spider terus pertamanya tentang habitat. Tahu habitat? Tempat tinggalnya. Coba saya berikan contoh ya. Tadi pertama kamu bikin tulisan spider di tengah, kemudian outline pertama adalah habitat. Ya, habitat. Spidernya di tengah-tengah. Tulis aja spider gitu. Terus gambar lingkaran-lingkaran gitu bisa, buletan-buletan.